নমস্কাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্ৰী প্ৰথমটো ব্ৰেকিং নিউজ খবৰ প্ৰথমটো বিশাল ফুকন আৰু তাৰ্কিক বৰাৰ জামিন মঞ্জুৰ হৈছে বৰবৰুৱা থানাৰ 85/2024 নম্বৰৰ গোচৰত জামিন মঞ্জুৰ হৈছে পিজে শইকীয়া আদালতে জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে বিশাল তাৰ্কিকৰ মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ পথ এতিয়া প্ৰশস্ত হৈছে দুয়োজনৰ ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ গোচৰত এবছৰৰো অধিক সময় কাৰাবন্দী হৈ আছে দুয়ো এতিয়াও জামিন লাভ কৰা নাই অৱশ্যে ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ অন্যতম অভিযুক্ত সুমি বৰা অৰ্থাৎ মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ পথ প্ৰশস্ত হৈছে এক প্ৰকাৰ বিশাল ফুকন আৰু তাৰ্কিক বৰাৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে আদালতে বৰবৰুৱা থানাৰ যেটো গোচৰ 85/2024 নম্বৰ সেই গোচৰটো জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছে পিজে শইকীয়া আদালতে জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে বিশাল তাৰ্কিকৰ আৰু ইয়াৰে হৈতে মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ পথো এক প্ৰকাৰ মুকলি হৈছে দুয়ৰে ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ গোচৰত এবছৰৰো অধিক সময় কাৰাবন্দী হৈছে দুয়োজন কিন্তু বিশাল আৰু তাৰ্কিকে জামিন পালেও এতিয়াও কিন্তু জামিন লাভ কৰা নাই ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ অন্যতম মূল অভিযুক্ত সুমি বৰাই ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক বীৰেন্সি কুমাৰ ডেকাৰ হৈতে বীৰেন্সি হেউটিয়া খবৰখিনি জানিম নিশ্চয় গীতাশ্ৰী যে আচলতে চাওক যে চিবিআই হাতলৈ যিহেতু যিসমূহ গোচৰ গৈছিল বিশেষকৈ সুমি বিশালৰ যি কেলেংকাৰী সেই কেলেংকাৰী গোচৰখিনি প্ৰথমতে চিবিআই সেইখিনি সময়ত তদন্ত কৰিছিল যদিও 19 ডিচেম্বৰতে আচলতে তথ্য প্ৰমাণৰ অভাৱত চিবিআই গোচৰত 19 ডিচেম্বৰতে জামিন পাইছিল চিবিআই গোচৰত পৰৱৰ্তী সময়ত ডিব্ৰুগড় বৰবৰুৱাৰ থানাত দুটাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি ডিব্ৰুগড় থানাৰ আৰক্ষীয়ে সুমি বিশাল আৰু তাৰ্কিকক এবছৰ ধৰি কাৰাবন্দী কৰি ৰাখিলে আৰু বৰ্তমান যিহেতু ডিব্ৰুগড় থানাৰ গোচৰতে সুমি বিশাল আছে ডিব্ৰুগড়ত আৰু তাৰ্কিক বৰা আছে গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কাৰাবন্দী হৈ গতিকে দেখা পোৱা গৈছে যে দুইজনৰ জামিন যিহেতু আজি মঞ্জুৰ কৰা হৈছে কিন্তু সেইখিনি সময়তে এটা কথা কোৱা হৈছিল যে চিবিআই যি বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালত আছে তাত চিবিআই এটা কথা তেওঁলোকে আবেদন কৰিছিল যে এইখিনি সময়ত যদি তদন্ত চলি থকাৰ সময়খিনিত যদি এওঁলোক তিনিগৰাকীক যদি জামিন মঞ্জুৰ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো তদন্তত জটি পৰিব পাৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পূৰ্বতে এখন আবেদন কৰিছিল কিন্তু সেই আবেদন গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰিছিল গতিকে সেই সমগ্ৰ বিষয়টোত যিহেতু আৰক্ষী ফালৰ পৰা যিখিনি তথ্য প্ৰমাণ দিব লাগিছিল সেই তথ্য প্ৰমাণখিনি আচলতে দিব নোৱাৰাৰ বাবে যিহেতু বহুকেইখিনি তথ্য প্ৰমাণ ফৰেনচিকত এতিয়াও আচলতে পৰি আছে যে ফৰেনচিকৰ পৰা সেই ৰিপৰ্টখিনি অহা নাই যে তেওঁলোকে যিসমূহ ফোন টেপিং আছিল তেওঁলোকে যিসমূহ চেক পাতত তেওঁলোকে চহী কৰিছিল সেই চেকসমূহৰ চহীকেইটা সুমি বিশালৰ হয়নে নহয় সেই সকলোখিনি যিহেতু অহা নাই যে তাৰ বাবে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীও আচলতে আবেদন কৰিছিল যে এইখিনি সময়ত সুমি বিশাল বা তাৰ্কিকক জামিন মঞ্জুৰ কৰিব নালাগে কিন্তু সেইখিনি আচলতে যুক্তিতৰ্কৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু দুদিন পূৰ্বে তেওঁলোকৰ সেই সংৰক্ষিত ৰাখিছে ৰায়টো আৰু আজি যিহেতু কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকৰ জামিন দিয়া হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু সুমি বৰাৰ জামিন এই মুহূৰ্তলৈকে মঞ্জুৰ হোৱা নাই হয়তো একেটা গ্ৰাউণ্ডতে হয়তো সুমি বৰাও 2 দিনৰ পাছত তেওঁ জামিন লাভ কৰিব পাৰে এক প্ৰকাৰ মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ পথ প্ৰশস্ত হৈ পৰিছে দুয়োৰে বা তিনিওৰে যদিও বা এতিয়ালৈকে সুমি বৰাই জামিন লাভ কৰা নাই আমি বিদায় লৈছো আপোনাৰ পৰা বীৰেন্সি ধন্যবাদ পেহেলগাম কাণ্ডৰ আজি হৈছে 10টো দিন পেহেলগামত চলাহি হত্যালীলাৰ ক্ষিপ্ৰ তদন্ত চলাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাই পেহেলগামত উপস্থিত হৈ এনআই অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান ইতিমধ্যে কেইবাজনো লোকক সোধা-পোছা কৰিছে এনআই অভিযানকাৰী দলটোত আছে এনআইৰ ডিজি দুগৰাকী আইজি আৰু এজন ডিআইজি এনআইৰ দলে তদন্ত অব্যাহত ৰখাৰ লগতে সেনা তথা সিআৰপিএফেও চলাই আছে অভিযান বিভিন্ন সময়ত সন্ত্ৰাসবাদী বিৰোধী অভিযান চলিছে সন্ত্ৰাসবাদী কেইটাক বিচাৰি চলিছে অভিযান আৰু ইতিমধ্যে কেইবাজনো লোকক সোধা-পোছা কৰি আছে এনআই ঘটনাৰ পিছতে উপস্থিত হৈছিলে যি এনআইৰ দল প্ৰাথমিকভাৱে তেওঁলোকৰ সৈতে নিয়া ফৰেনচিকৰ টিম তেওঁলোকে বিভিন্ন দিশ তন্নকৈ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছিল জম্মু কাশ্মীৰৰ আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা স্কেচ তৈয়াৰ কৰা হৈছিল বিভিন্ন জনক সোধা-পোছা কৰাৰ ভিত্তিত যে কেনেকুৱা আছিল মুখাবয়ব কেনেকুৱা দেখিছিল সেই সন্ত্ৰাসবাদী কেইটা অভিযানকাৰী দলটোত বৰ্তমান এনআইৰ আছে ডিজি দুগৰাকী আইজি আৰু এজন ডিআইজি এনআইৰ দলে তন্নকৈ অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান লগতে সেনা সিআৰপিএফেও চলাই আছে অভিযান আৰু এই মুহূৰ্তত
গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট কি ধৰণে চলিছে এনআইৰ কি ক্লু লাভ কৰিছে বা কেনেকৈ সন্ত্ৰাসবাদীক বিচাৰি আছে বৰ্তমান এনআই তদন্ত যিহেতু কৰি আছে আমাৰ সাংবাদিক জহুৰ ৰিজভিৰ এই মুহূৰ্ততে গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট 22 अप्रैल को पहलगाम टेरर अटैक बाईसरन वैली की हम बात कर रहे हैं। ये बाईसरन वैली यहां से 6 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा ये पहाड़ी रेंज और ऐसे में जो सेना है वो कहीं ना कहीं उनका मनोबल ऊंचा और ऐसे में सेना गश्त करती हुई नजर आ रही है। इस पूरी पहाड़ी रेंज को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तहवील में लिया है। आप ये देख सकते हैं सीआरपीएफ जो है वो कमर बस्ता और बिल्कुल इस पूरे इलाके को जो है अभी अपनी तहवील में लिया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने और यहां से 6 किलोमीटर की दूरी पर बाईसरन वाक़ा है। और अगर हम बात करें एनआईए की तो एनआईए ने अपनी जांच जो है वो शुरू कर दी है कुछ दिन पहले ही और हम आपको बताया कि इस वक्त एनआईए की टीम जो है बाईसरन वैली पहुंची है और पूछताछ अभी जारी है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। और ऐसे में कुछ दिनों से हमने देखा कि कुछ लोगों को जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया है और ऐसे में यहां से अगर हम बात करें यहां से आगे जाने की अनुमति नहीं है। यहां जो अभी जांच पड़ताल चल रही है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरफ से वो अभी भी जारी है और अभी कुछ देर पहले जो खबरों में आया है और सुनने में आया है जराये के मुताबिक जो है एनआईए की टीम जो है वो बाईसरन वैली पहुंची है और अगेन जो है वहां पे जो तहकीकात है वो कर रही है। ऐसे में जो सीआरपीएफ है दीगर पैरामिलिट्री एजेंसीज हैं सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके को जो है वो इन्होंने अपनी तहवील में लिया है। और एक बार फिर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो पूरे जो दाएं और बाएं घने जंगलात हैं कैमरामैन आपको जूम करके दिखा रहे हैं दाएं और बाएं जो घने जंगलात हैं और इन घने जंगलात में भी जो है अभी कहीं ना कहीं जो है ऑपरेशंस जारी हैं और ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल जो है काफी ऊंचा है और सिक्योरिटी फोर्सेस इस तरह के चैलेंजेस को जो है वो एक्सेप्ट करती आ रही है। और यकीनी तौर पे हम ये कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो बाईसरन टेरर अटैक में मुलव्वस लोग हैं उन टेररिस्ट्स को कहीं ना कहीं जो है जल्द से जल्द सिक्योरिटी फोर्सेस न्यूट्रलाइज करने की ताक में है। जहूर रिजवी न्यूज़ 18 नेटवर्क पहलगाम। और पहलगाम आक्रमणर विरुद्धे भारते लोৱা पदक्षेपत भीतिग्रस्त হৈ পৰিছে পাকিস্তান চৰকাৰ তথা আইএছআই। ভাৰতৰ ভয়ত পহলগাম কাণ্ডৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড হাফিজ সঈদক আশ্ৰয় দিছে পাকিস্তানে। 4 তৰপীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত ৰখা হৈছে লস্কৰী তয়বাৰ মুৰব্বী হাফিজ সঈদক। পাকিস্তানী সেনা আইএছআই আৰু লস্কৰী তয়বাৰ নিৰাপত্তাৰ মাজত আছে পহলগাম কাণ্ডৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড তথা কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীটো। সূত্ৰৰ তথ্য অনুযায়ী পাকিস্তানী চৰকাৰ তথা আইএছআই জংঘলৰ মাজৰ পৰা উলিয়াই আনি ঘন বসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত ৰখা ব্যৱস্থা কৰিছে হাফিজ সঈদক য'ত 4 গুণ বৃদ্ধি কৰা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। হাফিজ সঈদৰ নিৰাপত্তাৰ 24 ঘণ্টাই নিয়োজিত কৰা হৈছে স্পেচিয়েল সাৰ্ভিস গ্ৰুপৰ প্ৰাক্তন কমাণ্ডো। হাফিজ সঈদে আশ্ৰয় লৈ থকা ঘৰৰ চৌহদত ড্ৰোন কেমেৰাৰ সহায়ত কৰা হৈছে নিৰীক্ষণ। হাফিজ সঈদ থকা স্থানৰ পৰা 4 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ পথসমূহত সংস্থাপন কৰা হৈছে হাই ৰেজলিউশ্যন চিচিটিভি কেমেৰা। অৰ্থাৎ পাকিস্তানে সকলো প্ৰকাৰে হাফিজ সঈদক এই মুহূৰ্তত ৰক্ষা কৰি আছে। সুৰক্ষা কেইবা গুণে বঢ়াই তুলিছে। পেহেলগামৰ আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে যিখিনি ৰুদ্ৰ মূৰ্তি ধাৰণ কৰিছে বৰ্তমান কম্পমান পাকিস্তান। ভাৰতে লোৱা পদক্ষেপত ভীতিগ্ৰস্ত হৈছে পাক চৰকাৰ আৰু বিশেষকৈ আইএছআই ভাৰতৰ ভয়ত পেহেলগাম কাণ্ডৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড হাফিজ সঈদক এতিয়া বিশেষ ধৰণেৰে আশ্ৰয় দিছে পাকিস্তানে। 4 তৰপীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত ৰাখিছে লস্কৰে তয়বাৰ এই মুৰব্বী হাফিজ সঈদক। পাকিস্তানী সেনা আইএছআই আৰু লস্কৰী তয়বাৰ নিৰাপত্তাৰ মাজত আছে পেহেলগাম কাণ্ডৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড তথা কুখ্যাত এই সন্ত্ৰাসবাদী হাফিজ সঈদ। আৰু সূত্ৰৰ তথ্য অনুসৰি পাকিস্তানী চৰকাৰ তথা আইএছআই জংঘলৰ মাজৰ পৰা উলিয়াই আনি ঘন বসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে হাফিজ সঈদক য'ত 4 গুণ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। চাৰিওপিনৰ পৰা হাফিজ সঈদক নিৰাপত্তা দিছে। 24 ঘণ্টাই নিয়োজিত কৰা হৈছে স্পেচিয়েল সাৰ্ভিস গ্ৰুপৰ প্ৰাক্তন কমাণ্ডো। আৰু হাফিজ সঈদে আশ্ৰয় লৈ থকা ঘৰৰ চৌহদত ড্ৰোন কেমেৰা ব্যৱহাৰ কৰিছে হাই ৰেজলিউশ্যন চিচিটিভি কেমেৰা তাত স্থাপন কৰি প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ পথসমূহ নিৰীক্ষণত ৰখা হৈছে নজৰত ৰখা হৈছে।
সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণৰ পিছত এইবাৰ সাইবাৰ এটেকত নামি পৰিছে পাকিস্তান ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক সাইবাৰ এটেক আৰম্ভ কৰিছে পাকিস্তানে সন্ত্ৰাসবাদীৰ সদাগৰ পাকিস্তানে এই সাইবাৰ এটেকৰ নাম ৰাখিছে শ্যাডো অফ পেহেলগাম যোৱা 10 দিনত ভাৰতত 10 লাখ সাইবাৰ এটেক কৰিছে পাকিস্তানে পাকিস্তানৰ লগতে বাংলাদেশৰ পৰা হৈছে এই সাইবাৰ এটেক পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশৰ হেকাৰে মিলি ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে কৰিছে সাইবাৰ এটেক শ্যাডো অফ পেহেলগাম এই সাইবাৰ এটেকৰ টাৰ্গেট হৈ পৰিছে ভাৰতৰ ৰেলৱে বিভাগ বিশেষকৈ বেংক আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থা আৰ্মি স্কুল আৰু অন্য বিভাগতো হৈছে পাকিস্তানৰ সাইবাৰ এটেক 26 এপ্ৰিলৰ পিছত অতি দ্ৰুত গতিত বাঢ়িছে পাকিস্তানৰ সাইবাৰ এটেক উপায় নাপায় পাকিস্তানে এতিয়া বিভিন্ন ধৰণেৰে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এইবাৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ যেটো পেহেলগাম কাণ্ড তাৰ পিছত এইবাৰ সাইবাৰ এটেকত নামি পৰিছে পাকিস্তান ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক সাইবাৰ এটেক আৰম্ভ কৰি দিছে পাকিস্তানে এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতলৈ অহা খবৰ যোৱা 10টা দিন অৰ্থাৎ পেহেলগাম কাণ্ডৰ 10টো দিন আজি আৰু এই যোৱা 10টা দিনত ভাৰতত 10 লাখ সাইবাৰ এটেক হৈছে বিশেষকৈ ৰেল বিভাগ শিক্ষা ব্যৱস্থা বেংক আদি টাৰ্গেট হৈছে এতিয়া সাইবাৰ অপৰাধীৰ সাইবাৰ এটেকৰ টাৰ্গেট হৈছে আনকি বাংলাদেশৰ হেকাৰেও মিলি ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে এই সাইবাৰ এটেক আৰম্ভ কৰিছে পেহেলগাম আক্ৰমণৰ পিছত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ইটোৰ পিছত হিটুকৈ কঠোৰ সিদ্ধান্ত কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতে এবাৰ পাকিস্তানৰ সকলো বিমানৰ বাবে ভাৰতে বন্ধ কৰিছে নিজৰ আকাশমাৰ্গ অৰ্থাৎ এয়াৰ স্পেচ সম্পূৰ্ণৰূপে পাকিস্তানী যিকোনো বিমানৰ বাবে ভাৰতে বন্ধ কৰি দিছে নিজৰ আকাশমাৰ্গ ভাৰতে নোটাম জাৰি কৰি পাকিস্তানে পঞ্জীয়ন কৰা পৰিচালিত বা লিজত দিয়া সকলো বিমানৰ বাবে বন্ধ কৰিছে নিজৰ আকাশমাৰ্গ আৰু পাকিস্তানৰ বাণিজ্যিক তথা সামৰিক বিমানৰ ক্ষেত্ৰত নোটাম জাৰি কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে অৰ্থাৎ বাণিজ্যিক হওক সামৰিক হওক যিকোনো বিমান ভাৰতৰ আকাশত উৰিব নোৱাৰিব ভাৰত চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত নোটাম জাৰি কৰিছে আৰু ভাৰতে নোটাম জাৰি কৰাৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় আকাশমাৰ্গ এৰাই চলিছে পাকিস্তানী বিমানে আৰু সীমান্তত পাকিস্তানী সেনাৰ প্ৰৰোচনা আকৌ এলওচিৰ হিপাৰৰ পৰা গুলি চালনা কৰা হৈছে এলওচিত ক্ৰমাগত 7টা দিন ধৰি ধাৰাবাহিক গুলি চালনা কৰিছে পাকিস্তানী সেনাই সীমান্তত গুলি চালনা কৰি পেহেলগাম কাণ্ডত জড়িত সন্ত্ৰাসবাদীক যেন সুকলমে এক প্ৰকাৰ কাভাৰ দি পাকিস্তানলৈ উভতাই নিয়াৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি আছে পাকিস্তানে অহৰহ সপ্তমটো দিন কনজিকিউটিভ অৰ্থাৎ একে ৰাহে প্ৰত্যেকটো নিখাই এলওচিত ফায়াৰিং কৰিছে এলওচিত হিপাৰৰ পৰা গুলি চালনা কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰৰ কুপৱাৰা উৰি আখনুৰ নশেৰা সুন্দৰবানী পাকিস্তানী সেনাই ধাৰাবাহিক গুলি চালনা কৰিছে অৰ্থাৎ যুদ্ধবিৰতি বাৰে বাৰে উলংঘা কৰি আছে আৰু পাৰগৱাল কুপৱাৰা লগতে বাৰামুলাত গুলি চালনাৰে ভাৰতীয় সেনাক ব্যস্ত ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছে পাকিস্তানী সেনাই পুঞ্চ আৰু ৰাজৌৰি সেক্টৰতো সংঘটিত হৈছিল অনুৰূপ ঘটনা পাক সেনাৰ গুলি চালনাৰ পিছত পাৰগৱাল সেক্টৰত নিয়োজিত কৰা হৈছে বিএছএফৰ অতিৰিক্ত বাহিনী কমাত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে ভাৰতীয় সেনাও অনন্তনাগ পুলৱামা আৰু শোপিয়ানৰ পাহাৰৰ শিখৰত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে সেনা বাহিনীয়ে আনফালে সন্ত্ৰাসবাদীক বিচাৰি সীমান্তত থকা প্ৰতিটো ঘৰত তন্নকৈ তালাচি কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰ আৰক্ষীৰ লগতে চিআৰপিএফে ইতিমধ্যে নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ সিপাৰে থকা পাকিস্তানী সেনাৰ 20টা পোষ্টৰ দৃশ্য আৰু ফটোগ্ৰাফ সংগ্ৰহ কৰিছে ভাৰতীয় চোৰাংচোৱাই যুদ্ধৰ উকমুকনিৰ মাজতে ভাৰতীয় সেনা নতুন সংযোজন সুইডেনৰ পৰা অনা 84 মিসাইলে অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে ভাৰতীয় সেনাক
আখৰাৰ মাজতে ভাৰতীয় সেনা নতুন সংযোজন 84 মিছাইল ছুইডেনৰ পৰা ভাৰতীয় সেনালৈ আহিছে বিশেষ উপহাৰ ঘাতক 84 মিছাইল ছেকেণ্ডত চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হ'ব টেংক 84 মিছাইলে ধূলিসাৎ কৰিব শত্ৰু পাকিস্তানৰ বাবে কাল হ'ব 84 মিছাইল ছুইডেনৰ সাব নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ঘোষণা কৰিছে ভাৰতলৈ টেংক বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্ৰ যোগান ধৰাৰ কথা এক্স হেণ্ডেলত এই কথা প্ৰকাশ সাব কৰ্তৃপক্ষৰ ৰুছ ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধত ব্যৱহাৰ হৈছে এই মিছাইল 84 মিছাইলেৰে ইউক্ৰেইনে ধ্বংস কৰিছে ৰাছিয়াৰ বহু টেংক এতিয়া ভাৰতীয় সেনাৰ হাতত আহি পৰিছে 84 মিছাইল নিক্ষেপ কৰিবলৈ সহজ 84 মিছাইল কান্ধত লৈ সেনাই প্ৰক্ষেপ কৰিব পাৰে এই ঘাতক মিছাইল 7.5 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ 84 মিছাইলে ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত ধূলিসাৎ কৰি দিব শত্ৰুপক্ষক 300 মিটাৰ দূৰত্বলৈ নিখুঁত টাৰ্গেট কৰিব পাৰে 84 মিছাইলে ঘাতক মিছাইলৰ আঘাতত উৰি যাব গোপন বাংকাৰ ধূলিসাৎ হৈ যাব পাকিস্তানী সেনাৰ আশ্ৰয় শিবিৰ আমেৰিকা ইউক্ৰেইন ফ্ৰান্স অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পাছত ভাৰতীয় সেনাৰ হাতত আহি পৰিছে বিধ্বংসী 84 মিছাইল ভাৰত পাকিস্তানৰ আসন্ন যুদ্ধত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ব পাৰে ছুইডেনৰ পৰা অনা 84 মিছাইলে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ৰিমোটৰ খবৰ মুম্বাইত ৱেভছ সন্মিলনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আমি পোনপটীয়াকৈ লৈ গৈছো गायक गायिकाओं को गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव भजन तो तेने कहिए ये गाने के लिए मैंने प्रेरित किया नरसिंह मेहता जी द्वारा रचित ये गीत 500-600 साल पुराना है लेकिन गांधी 150 के समय दुनिया भर के आर्टिस्ट ने इसे गाया और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ दुनिया एक साथ आई यहां भी कई लोग बैठे जिन्होंने गांधी 150 के समय 2-2, 3-3 मिनट के अपने वीडियोज बनाए थे गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाया था भारत और दुनिया भर के क्रिएटिव वर्ल्ड की ताकत मिलकर क्या कमाल कर सकती है इसकी एक झलक हम तब देख चुके हैं आज उसी समय की कल्पना हकीकत बनकर वेव्स के रूप में जमीन पर उतरी है साथियों जैसे नया सूरज उगते ही आकाश को रंग देता है वैसे ही ये समिट अपने पहले पल से ही चमकने लगी है राइट फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट द समिट इज रोरिंग विथ पर्पज पहले एडिशन में ही वेव्स ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है हमारे एडवाइजरी बोर्ड से जुड़े सभी साथियों ने जो मेहनत की है वो आज यहां नजर आ रही है आपने बीते दिनों में बड़े पैमाने पर क्रिएटर चैलेंज क्रिएटोस्फीयर का अभियान चलाया दुनिया के करीब 60 देशों से 1 लाख क्रिएटिव लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 32 चैलेंजेस में
800 फाइनलिस्ट चुने गए हैं। मैं सभी फाइनलिस्ट को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आपको मौका मिला है दुनिया में छा जाने का, कुछ कर दिखाने का। साथियों, मुझे बताया गया है कि यहां आपने भारत पैवेलियन में बहुत कुछ नया रचा है, नया गढ़ा है। मैं इसे देखने के लिए भी बहुत उत्सुक हूं। मैं जरूर जाऊंगा। वेव्स बाजार का इनिशिएटिव भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे नए क्रिएटर्स एनकरेज होंगे, वो नए बाजार से जुड़ पाएंगे। आर्ट की फील्ड में बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करने का ये आइडिया वाकई बहुत अच्छा है। साथियों, हम देखते हैं कि छोटे बच्चे के जीवन की शुरुआत जब बालक पैदा होता है तब से मां से उसका संबंध भी लोरी से शुरू होता है। मां से ही वो पहला स्वर सुनता है। उसको पहला स्वर संगीत से समझ आता है। एक मां जो एक बच्चे के सपने को बुनती है, वैसे ही क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग एक युग के सपनों को पिरोते हैं। वेव्स का मकसद ऐसे ही लोगों को एक साथ लाने का है। साथियों, लाल किले से मैंने सबका प्रयास की बात कही है। आज मेरा ये विश्वास और पक्का हो गया है कि आप सभी का प्रयास आने वाले वर्षों में वेव्स को नई ऊंचाई देगा। मेरा इंडस्ट्री के साथियों से यह आग्रह बना रहेगा कि जैसे आपने पहली समिट की हैंड होल्डिंग की है, वो आगे भी जारी रखें। अभी तो वेव्स में कई तरह की खूबसूरत लहरें आनी बाकी है। भविष्य में वेव्स अवार्ड भी लॉन्च होने वाले हैं। ये आर्ट और क्रिएटिविटी की दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड्स होने वाले हैं। हमें जुटे रहना है। हमें जग के मन को जीतना है, जन जन को जीतना है। साथियों, आज भारत दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। विकसित भारत की हमारी जर्नी तो अभी शुरू हुई है। भारत के पास इससे भी कहीं अधिक ऑफर करने के लिए है। भारत बिलियन प्लस आबादी के साथ साथ बिलियन प्लस स्टोरीज का भी देश है। 2000 साल पहले जब भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा तो उसका संदेश था, नाट्यम भावयति लोकम। इसका अर्थ है कला संसार को भावनाएं देती है, इमोशन देती है, फीलिंग्स देती है।
सदियों पहले जब कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, तब भारत ने क्लासिकल ड्रामा को एक नई दिशा दी। भारत की हर गली में कहानी है, हर पर्वत एक गीत है, हर नदी कुछ न कुछ गुनगुनाती है। आप भारत के 6 लाख से ज्यादा गांवों में जाएंगे तो हर गांव का अपना एक फोक है, स्टोरी टेलिंग का अपना एक खास अंदाज है। यहां अलग अलग समाजों ने लोक कथाओं के माध्यम से अपने इतिहास को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया है। हमारे यहां संगीत भी एक साधना है। भजन हो, गजलें हो, क्लासिकल हो या कंटेम्पररी, हर सुर में एक कहानी है, हर ताल में एक आत्मा है। साथियों, हमारे यहां नाद ब्रह्म यानी साउंड ऑफ डिवाइन की कल्पना है। हमारे ईश्वर भी खुद को संगीत और नृत्य से अभिव्यक्त करते हैं। भगवान शिव का डमरू सृष्टि की पहली ध्वनि है। मां सरस्वती की वीणा विवेक और विद्या की लय है। श्री कृष्ण की बांसुरी प्रेम और सौंदर्य का अमर संदेश है। विष्णु जी का शंख ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान है। इतना कुछ है हमारे पास। अभी यहां जो मन मोहने वाले सांस्कृतिक प्रस्तुति हुई, उसमें भी उसकी झलक दिखी है। और इसलिए ही मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। ये क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड का सही समय है। आज जब दुनिया स्टोरी टेलिंग के लिए नए तरीके ढूंढ रही है, तब भारत के पास हजारों वर्ष की अपनी कहानियों का खजाना है। और ये खजाना टाइमलेस है, थॉट प्रोवोकिंग है और ट्रूली ग्लोबल है। और ऐसा नहीं है, इसमें कल्चर से जुड़े विषय ही हैं। इसमें विज्ञान की दुनिया है, स्पोर्ट्स हैं, शौर्य की कहानियां हैं, त्याग तपस्या की गाथाएं हैं। हमारी स्टोरीज में साइंस भी है, फिक्शन भी है, करेज है, ब्रेवरी है। भारत के इस खजाने की बास्केट बहुत बड़ी है। পেহেলগামত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে চলোৱা হত্যালীলাৰ আজি হৈছে 10টো দিন। সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে সেনাই অভিযান সমান চলাই ৰখাৰ সময়তে পুনৰ স্বাভাৱিক হ'বলৈ ধৰিছে পেহেলগামৰ জনজীৱন। পেহেলগামলৈ পুনৰ উভতিছে পৰ্যটক। আৰু পেহেলগামত এতিয়া বৰ্তমান কিমান পৰ্যটক আছে, আমি সেই গোটেই দৃশ্যখিনি দেখুৱাম। এক বিশেষ ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক আমন চোপ্ৰাৰ। देखिए, पहलगाम अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि एक तरफ सरकार की तरफ से कूटनीतिक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, इसके अलावा किस तरह से इसको जवाब दिया जाएगा आतंकवादियों को। पाकिस्तान को लेकर कल अभी प्रधानमंत्री ने सीसीएस की बैठक ली है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज़ की। इसके बाद भी आज लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस बीच ये तस्वीर मुझे आपको दिखाना ज़रूरी है। ये पहलगाम की तस्वीरें हैं। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने को खोया, उन जख्मों को तो भरा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, धीरे धीरे ये भी कहा जा सकता है कि भारत के साहस और हिंदुस्तान के हौसले को तोड़ना शायद आतंकवादियों के लिए इतना आसान नहीं था। यहाँ पर भी आप देखेंगे परिवार वाले हैं और अच्छी खासी रौनक है। और यहाँ पर मेरे साथ आज, क्योंकि हम पहलगाम में थे, तो एक पहलगाम का एक अच्छा नाम, जाना पहचाना नाम, मुश्ताक भाई है मेरे साथ, जो जिनको क्या कहते हैं, मुश्ताक पहलगामी कहते हैं जिनको, मुश्ताक पहलगामी।
तो बताइए क्या है भाई पहलगाम का संदेश पूरे देश के लिए? हम तो देख रहे हैं पटरी पर लौट रहा है पहलगाम। मोहब्बत है, मोहब्बत यहाँ पे भी मोहब्बत है, मुल्क से भी, अपने मुल्क से भी उम्मीद है कि वहाँ पे भी मोहब्बत मिलेगा। मैं मुल्क को बताना चाहता हूँ, मोहब्बत पूरा मिल रहा है, मोहब्बत है, मुल्क है, आप हैं, हम हैं, सब साथ ही हैं। वही मैं बोल रहा हूँ कि मुल्क को मैं बताना चाहता हूँ कि पूरा कश्मीर आपके लिए खड़ा निकला है। जो भी हमारे यहाँ शहीद हुए, जो हमारे अपने भाई थे, जो हमारे जिस्म के टुकड़े थे, जो हिस्से थे हमारे, जिनके लिए हमने कोई कमी बाकी नहीं रखी। आप देखिए, ब्लड के लिए हंड्रेड्स ऑफ यूथ खड़े थे, हमारे रेस्क्यू के लिए सजाद था, आदिल था जिसने जान दिया। ये सजाद मेरे गांव का था, ये रईस है यहाँ पे, ये रेस्क्यू में था, इमरान था, इसी तरह से आप सब वहीं थे क्या? हाँ, नहीं, ये रेस्क्यू में थे। अच्छा, रेस्क्यू में थे आप? रेस्क्यू में थे। क्या नाम है आपका? रईस। ये बड़े वायरल है, ये सारे लड़के। ये बिलाल है, ये मुईन है, जर्नलिज्म छोड़ के इसने, मतलब यहाँ आपका नाम बिलाल है? आप भी रेस्क्यू में थे? सब लोग थे। अच्छा, मैं खुद इसको देख रहा था और ब्लड के लिए हमने हंड्रेड्स ऑफ यूथ रखे थे। आपके उस दिन के बाद आप देखेंगे जो भी आपका जो भी करना था वो हम कर गए, मतलब ब्लड के लिए हम सब चीज़ों के लिए हम थे। लेकिन उसके साथ साथ आप देखेंगे पहला कैंडल मार्च हमने ऑर्गेनाइज करवाया था, क्योंकि हमने मुल्क को ये बताया कि हम आपके साथ हैं, मुल्क के साथ हम खड़े, हम मुल्क के शहरी है। कुछ लोकल सपोर्ट की भी बात सामने निकल कर आई, आदिल ठोकर से लेकर इस तरह के कुछ लोग थे, और स्थानीय मदद को भी जांच के दायरे में एनआईए की तरफ से लाया जा रहा है। देखिए, एजेंसीज हैं, हम अपनी एजेंसीज पे भरोसा करते हैं, क्योंकि उनका जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा वो हक पे मबनी होगा, क्योंकि वो उस तरह से करेंगे जो भी, वो हमारी काबिल एजेंसीज है। हमारा मुल्क भी बड़ा काबिल है। एक शेर में यहाँ पे सुनाऊंगा, देख कैसी कयामत सी बर्पा हुई है आशियानों पे इकबाल, देख कैसी कयामत सी बर्पा हुई है आशियानों पे इकबाल, जो लोहू से तामीर हुए थे पानी से बह गए। अगर हम यहाँ पे मैं कश्मीर की बात करूँ, ये पूरा कश्मीर जो है ना, ये बड़ा दुखी है, बड़े हमने मुश्किलात और मसाइब झेले हैं। अभी हम चाहते थे कि थोड़ा सा यहाँ पे जो अमन आया था, यहाँ शांति थी, लोग भी थोड़ा डर का माहौल लोगों के जहन में, इस डर नहीं, जब हम मुल्क के साथ खड़े हुए तो हमारे लिए भी फिर डर होना चाहिए ना, ऐसी थोड़ी बात है। हम खड़े हो गए ना, हमारे पास, हम भी निहत्ते मीनस, हम भी, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम भी एक मकसद के लिए, अगर समझो अगर मुझे गोली लगती है मैं मर जाता, अगर 1000 लोगों को उससे फ़ायदा होता, अमन होता, तो कोई बात नहीं। अब ये क्या फिर, अब क्या जवाब क्या देना चाहिए? क्या पाकिस्तान के अंदर घर में घुसकर मारना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या जवाब देना चाहिए? उनको घुस के मारो, को जवाब दे दो, इसमें क्या है? अगर पाकिस्तान ने ये करवाया तो उनको जवाब देना चाहिए हमें, क्यों हम डरेंगे? अगर उसमें आपको जरूरत पड़ेगी, पूरा कश्मीर सपोर्ट कर रहा है उसमें। जो लोगों की जान गई उनके परिवार वाले ही कह रहे हैं कि यहाँ धर्म पूछकर, मजहब पूछकर, कलमा पढ़ाकर मारा गया। देखिए, वही एक चीज़ होती है, नफरत बनाने और नफरत बढ़ाने के लिए यही टैक्टिक्स होते हैं। टैक्टिक्स तो यही है ना कि अगर यहाँ हिंदू मुस्लिम होगा, हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा, और लोगों का तो जो उनका प्लान होगा वो सक्सेसफुल होगा। जिसने भी भेजे है जवाब तो देना है, क्योंकि मुल्क के साथ हम खड़े हैं, मुल्क के साथ हम खड़े हैं। जिन्होंने ये काम का अंजाम दिया उनको जवाब देना चाहिए जरूर। सरकार से हमारी यही गुजारिश है। वहाँ से तो अभी भी धमकी आ रही है पाकिस्तान से। आज भी सदन में कहा गया कि जो अयोध्या में अगर मस्जिद बनी तो उसकी ईंट वहीं के पाकिस्तानी आर्मी लगाएगी, मुनीर से लेकर ये सारी धमकी आ रही है। मैं एक चीज़ बताऊँ, आज की धमकी है। हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ का मुल्क है। थोड़ा हमको समझना चाहिए, 140 करोड़ आवाम में 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान हैं। जब मुल्क पे कहीं ना खुदा ना करे आफत आएगी, पहले 25 करोड़ मुसलमान आगे रहेंगे, बाद में सब। जब देश की बात होती है तो हिंदू मुसलमान तो होता नहीं है साहब, तब तो 140 देश में रहते हैं, तो हमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखना है, एक देखना है कि हम हिंदुस्तानी है, सबके सब जितने हिंदू भाई है, मुस्लिम भाई है, हमको ये देखना एक देश है हमारा, हिंदुस्तान। मैंने ये कहा कि जब जरूरत पड़ेगी ना मुल्क को, खाली कश्मीर की बात नहीं, पूरे मुल्क के 25 करोड़ मुसलमान आगे बैठेंगे, बाद में दूसरों की बारी आएगी। देखिए, बार बार इसी चीज़ का जिक्र होता है कि हाँ बेशक आतंकवादियों की तरफ से धर्म पूछकर, मजहब पूछकर उसके आधार पर मारा गया, लेकिन हाँ ये पहलगाम की आवाज़ है, मुश्ताक पहलगामी है, इसके अलावा और भी लोग हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फिर से पहलगाम पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा है। यही मेरे ख्याल से करारा तमाचा उन आतंकवादियों के मंसूबों पर जिनकी तरफ से इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, कश्मीर में लोग ना जाएं, वो उसी मकसद से इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया था। लेकिन यहाँ की तस्वीरें शायद आतंकवादियों के मुंह पर एक करारा तमाचा। कैमरा पर्सन ज्वाल के साथ में अमन चोपड़ा, पहलगाम, कश्मीर।
আন কিছু খবৰলৈ আগবাঢ়ি মহানগৰী গুৱাহাটীত নিশা বিয়া ঘৰত ডকাইতিৰ অপচেষ্টা জাপৰিগুগৰ ঘটনা ডলফিন লেনৰ বিয়া ঘৰত সোমাল ডকাইতৰ দল কইনা আনিবলৈ বৰযাত্ৰী ওলাই যোৱাৰ পিছতে চাৰিজনীয়া এটা দলে প্ৰৱেশ কৰিছিল ঘৰখনত আৰু বাইকত আহিছিল এই ডকাইতৰ দলটো সেই সময়ত দৰাৰ ঘৰত কেইগৰাকীমান মহিলাহে আছিল যিহেতু বৰযাত্ৰীৰ দল ওলাই গৈছিল সকলোৱে আনন্দ ফূৰ্তিৰে ওলাই গৈছিল কিন্তু ঘৰত মহিলাসকল থকা অৱস্থাত ঘৰত ডকাইতি কৰিবলৈ সোমাইছিল এই দলটো গেট পাৰ হৈছিল যদিও ভিতৰত সোমাব নোৱাৰিলে ডকাইতৰ দলটো দুখন বাইকত উঠি আহিছিল এই ডকাইতৰ দলটো খবৰ পোৱাৰ লগে লগে নুনমাটিৰ কইনা ঘৰৰ পৰা ঘৰলৈ ঘূৰি আহে দৰাসহ কেইজনমান যুৱক তাৰ পিছতে পলাই পত্ৰং দিলে ডকাইতৰ দলটো নিশাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা আৰক্ষীৰ দল দৰাৰ মাকটো আজি বিয়া আছিলে বিয়া ভালদৰে দিনটো গুচি গ'ল তাৰপিছত দৰা গুচি গ'ল দৰা যোৱাৰ পিছত আমি 5জনী মহিলা আছিলোঁ 5জনী মহিলাই আমি এতিয়া নাম কীৰ্তন কৰি আছোঁ নাম কীৰ্তন শেষ হ'ল হোৱাৰ পিছত আমি বোলো নুহোঁ অলপ আমি চাফা কৰোঁ আমি চাফা কৰিলোঁ চাফা কৰোঁতে তেখেতক অলপ মোন পেহী আছে মোন পেহী ক'লে মই যাওঁ মোন পেহীৰ কৰে তেওঁ ওচৰতে মোন পেহী কৈছে কি আমাক অলপ আগবাঢ়ি থৈ আহা আমি গিলি গৈছোঁ 4টামান মানে কিমানমান আহিছে দেখা নাই 4টা মানে আপোনালোকৰ এনে বয়সত সেইখিনি মানে কলা কাপোৰ মাৰি আছে বাইক আছে পাছতো উঠি আছে আগতো উঠি আছে আহি থাকাতে আগৰ দিন 4টামান আছে আৰু হৰিমাকে গৈছে দুটামান যোৱাৰ লগে লগে মোৰ পেহীটো ৰৈ গৈছে তোমালোক আহা মোৰ ভয় লাগিছে এই ল'ৰাটো ৰখি আছে আমি তাৰমানে আগবাঢ়ি যাই তেওঁক গেটলৈ থৈ আহিলোঁ তেওঁক গেটত থৈ আহি আমি ঘৰ অহাৰ লগে লগে তাহোন আমাৰ পিছা লৈছে আমাৰ পিছালৈ একদম গেটত ধমি ধৰিছে একদম আহি তাহাঁতক দেখা পিছত মানে বেয়া মানুহ বুলি তালা মাৰিছে কিবা লৈও আছে তালা মাৰি দি একদম এইটো ৰুম মাৰিছোঁ ওপৰত দি উঠি আহি পেলাই এটা ধমি খুব ধৰিছে ওপৰত যাই আমি তাক গেটত তালা মাৰিছোঁ মাৰি ওপৰত যাই পেলাই লগে লগে ফোন মাৰিছোঁ হাতত কি আনিছিল আমি ইমান লক্ষ্য কৰা নাই কিন্তু কিবা আছে বাইক আছে বাইক আমি মানে মিছাও মানে ফোনটো লোৱা চোতা কৰিছিলোঁ টিঙৰ দৰ্জাত কোবাইছে তাৰপিছত এইখনত কোবাইছে গেট খোল সেনেকৈ কৰিছে কিবা নিছে নেকি আপোনালোকক সন্দেহ কৰে নি আপোনালোকক সন্দেহ কৰে নহয় তাৰমানে গম নাপাওঁ বিয়া বুলি আহিছে 4জন আহিছে দেখাত 4জন দেখিছোঁ 4জন স্কুটিখন এটা ওচৰত ৰাখিছে ইয়াৰে চিচিটিভি আছে নাই চিচিটিভি যাব হাতত কিবা আনিছিলে নি হাতত কিবা আছে সেইটো দাদাৰ বিয়া আছিলে তো আমি মানে দৰা ঘৰৰ গোটেই মানুহ ওলাই গ'লোঁ ইয়াতে আপোনাৰ মোটামুটি খালী মানুহ 4গৰাকী নে 5গৰাকী মহিলা আছে অকল বাচ্চা আছিলে মোৰ বাচ্চা আছিলে এটা আৰু ৰান্ধনী যিজন আছিলে তেওঁ আছিলে 4জন মানে 2জন মানে ফ'ল' কৰি আছিলে অলৰেডি আমাৰ পেহী আছিলে পেহীক তাৰমানে মাহীহঁতে আগবঢ়াই দিব গ'ল নেক্সট বেলেনলৈকে তাৰপৰা যেতিয়া আপোনাৰ ৰিটাৰ্ণ আহিছে কোনোবা এনেকৈ বাইক লৈ পেলাই এনেকৈ ফ'ল' আপ কৰি আছিল তেওঁলোকক তাৰপিছত হেৰি আছিলে আপোনাৰ মাস্ক পিন্ধি আহিছিলে তো দৌৰা দৌৰিকৈ তেওঁলোকে পিছা কৰিছে এওঁলোকে দৌৰি দৌৰি আহি মানে হেৰি ভিতৰত সোমাই গ'ল গেটৰ ভিতৰত সোমাই লক কৰি দিছে ঠিক আছে তাৰপিছত তাৰপৰা আকৌ যাই পেলাই কলাপচেবলৰ ভিতৰত সোমাই পেলাই কলাপচেবলখনো লক কৰিলে তাৰপিছত আৰু মানে প্ৰব্লেম নাথাকে তেনেকুৱা ষ্টিল তেওঁলোকে মানে চুৰ জেনেৰেল চুৰ নহয় মানে ডকাইতে ক'ব পাৰে কাৰণ কিয় ৱাল পাৰ হৈ আহি পেলাই লাঠি চাঠি লৈ আনিছেতো তাৰপিছত আমাৰ সেই কলাপচেবলখনত কোবাইছে ইয়াতে কোবাইছে তাৰমানে দৰ্জা খোল তেনেকুৱা আৰু ক'ত পলাইছ বা মন্তব্যবিলাক তেনেকুৱা যে হেৰি কাক ফোন কৰি আছ মানুহ আহি পাব বুলি পেলাই গম পাই পেলাই হয়তো একো কৰিব নোৱাৰিলে বা ভিতৰত সোমাব নোৱাৰিলে 4জন ব্যক্তি আহিছে ইয়াত 4জন ব্যক্তি আহি গাড়ী সিহঁতে আগত ৰাখিছে বাইক লৈ আহিছিলে আহি মানে সিহঁতে ওপৰত চাইছে প্ৰথমতে তেতিয়া মই পিছফালৰ ৰুমতে আছিলোঁ মই শোৱা নাই যেনিবা মই বহি আছিলোঁ তাৰপিছত আহি দৰ্জাখন কোবাইছে কোবোৱাৰ পিছত বাইদেউহঁতে তাত বহি আছিলে তাৰপিছত কৈছে বোলে কি কৰি আছ বোলে ইয়াত দৰ্জা খোল এনেকৈ ক'লে কোৱাৰ পিছত বাইদেউহঁতে ভয়তে ভিতৰত সোমাই গ'ল গোটেইকেইটা যোৱাৰ পিছত এই দৰ্জাত কোবালে তাৰপৰা এইখন পাৰ হৈ আহি কিনে ইয়াতে বাইদেউহঁতে গ'ল লগে লগে মানে তলাটো মাৰি দিলে যেনিবা ভিতৰৰ তলাত নহ'লে ভিতৰতে সোমাই ইয়াতে তাৰপিছত যেতিয়া এইখন মাৰি দিলে তাৰপিছত সেই গ্ৰিলখনতো কোবাইছে অলপ চিঞৰ বাখৰ হ'ল আৰু মই দৌৰি আহিলোঁ এইফালৰ পৰা মানুহে দাদাহঁতো আহিলে চব লাঠি আছিলে সিহঁতে ৰান্ধনী মানে এইপিনে আপুনি চাবই পাৰিব টিং মানে পেলাই থৈ এইপিনে ৱাল পাৰ হৈ এনেকৈ ওলাই গুচি গ'লগৈ পেহীকজনী অকণমান আগবঢ়াই গ'ল 3জনী আগবঢ়াই গ'ল আৰু 2জনী আমি এইবিলাক চাফা কৰিছিলোঁ সাৰি আছিলোঁ সাৰি থকাৰ পিছতে মানে সিহঁতক মানে পিছা কৰিছে আগবাৰে ঘৰত থৈ আহিল
থৈ অহাৰ পিছত মানে বাইদেউহঁতক আৰু পিছা কৰিছে কলা কাপোৰ পিন্ধি মুখত মাস্ক মাৰি সিহঁতক পিছা কৰিছে পিছা কৰাৰ পিছত সিহঁতক তালাটো খুলি দি জলদি ল'ৰা আহিছে কলা কাপোৰ মাৰি তালাটো খুলি পিছত সিহঁতক বাহিৰৰ পৰা ওলাই আনিলোঁ ভিতৰত আনি পেলাই ইয়াতে তালা লগ মাৰি পেলাই ইয়াতে মানে তাত মাৰিলোঁ মাৰাৰ পিছত ভিতৰত আমি সোমাই গ'লোঁ সোমাই যোৱাৰ পিছত মই লগ ফোন কৰিলোঁ মোৰ হাজবেণ্ডক ফোন কৰিলোঁ যে মই মানে ফোন কৰিলোঁ ফোন কৰোঁতে কৈছে কাক ফোন কৰিছা ওপৰৰ পৰা ফোন কৰিছোঁ সিহঁতে শুনা পাইছে কাক ফোন কৰি আছা ৱাল পাৰ হৈ গৈছে নাই ইপিনে যোৱা নাই ইপিনে গৈছে তাৰমানে থমথমে কোবাই ইপিনে গুচি গৈছে এক মে'ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল ফ্লিপকাৰ্টৰ চাচা লেলে ফ্লিপকাৰ্টৰ দাবী এয়া হৈছে সবাতোকৈ ডাঙৰ চেল এক মে'ৰ 12 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা মেগা চেলত থাকিব 50% পৰ্যন্ত ৰেহাই ডাবল ডিছকাউণ্ট গেট ওৱান বাই ওৱান আৰু ডাবল ৰিৱাৰ্ডছৰ দৰে বিশেষ কিছু সুবিধা